পতিত পাবন শ্যাম মুরলীধারী পতিত পাবন শ্যাম মুরলীধারী পতিত পাবন শ্যাম মুরলীধারী পতিত পাবন নামই সত্য भाई देहायंग मूल मिथ्या शरीर मिथ्या है देहायंग मूल मिथ्या गुणादि गुणमपम काम कला भी मिथ्या तारा गोरा भी मिथ्या जन मोर बो मोर नाती मोर सुती बोलुछु दुनिया रे सब छुछाटा सही रे दिक्पाल मिथ्या जहाँ देखुछु दशती को बाड़ नील आकाश इटा गला मिथ्या भाई विशंभु रास मिथ्या जो कुंजरे राधा कृष्ण रास करुछन ई रास गला मिथ्या कलि जुगरे नाम ही सत्य नाम ही सत्य नाम ही सत्य हरि नामटा सत्य बाबू हैं तेणु करी भागवत कहले कान ए धन जीवन दरादास ए सबु बिजुली प्रकाश ए सबु भाई मुई कही काना आमे किसी दुई भाई के औषध आनंद हवा बोली कही भाई तुम्हें मार मुड़ा लगी आई जगह बोली कहीं लगी चुपा कर देमी एंता कर देमी भाई मुई मार लगी नहीं आसे हे चुपा करबाटा भाई मुई नहीं पारे है की आ तुम्हें पारबो कहीं लगी तुम्हार खाता रे लिस्ट रही जाई छै कि नहीं ई मार लागबाटा चुपा पकाई देमी कहीं जीवजन बोलु छ भाई इटा हमें कीर्तन करी आइछो भाई जहाँ भगवान आमर कंठे देइछन ताहा किछ नहीं किछ ज्ञान कथा कहेमा हसी नथी कीर्तन करी करी 2-4 जहाँ देबे धरी करी पलामा आर मार लगा दी मुई नहीं पारे भाई तुम्हें पारबो काहे लागी तुमर पूरा भोग करितो सेटा कि नहीं पूरा खाता ने लिस्ट रही जाई छे से लिस्ट तुमर पो नाती सुती सातपुर सात बकार केहे नहीं काटी पारन अच्छा हां ए धन हां धन जीवन दरादास ए सब विदुर प्रकाश 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 अरे कीर्तन सेटिंग देखो भाई और तुम्हें जन हिसाब से तुम्हें तो एरकी ई फालर पड़ कहा ये 5 वर्ष इटा नो गुटे चांस पाई तो भाई ये तमर पाखटा बोली कही बोली करी तुम कल दे इटा थिनी तो भाई तुम्हें जदी एरकी बड़ कहा का करी मूर्छा खाई करी उठो हो ये सबु कहा के बाद ई मासे ई गणेश पूजारू ई भितरे 15-20 लेखन बैठकी नाचरा बोली तुम का करी मूर्छा खाई करी उठो आखिर झुमरा नहीं तुम्हें तो एरकी बड़ कहा सुनो तो हां सदावी पर मासादर साटे भी पिंजेबी धन्य रे जीवन तुम्हें जदि एरकी बहरे कहा मूर्छा खाई करी काम कर रहउछ हे कीर्तन नाची नाची पैसा कमात बुझलो अरे कीर्तन सिखो चुपा पकाई देबे हमको ए धन जीवन दरादास ए सब विदुर प्रकाश ए सब विदुर प्रकाश ए सब विदुर प्रकाश ए सब विदुर प्रकाश ए सब विदुर अरे सुनो तो पान देखो धीरे पान दो हां तुम्हें काना काना बोलो जो भाई हे महाप्रभु वाला नहीं जानो बुझलो किथि कीर्तन सेट करो भल नहीं मन नहीं दूर 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 हो जाओ
আচ্ছা কৃষ্ণ বাবদে আমি কীর্তন করমা তার আগুরু প্রশ্ন জুড়ে কলি যে কাম ভুল কলি ସେଥିରେ ଭିତରୁ ମତେ କେତିନି କେତେ କହିଦେଲେ ନା মোর ভাষা কেনতা হচ্ছে ভাই তোমার ভাষা কেনতা করে হচ্ছে দেখো রে রাত তুই তা বলুছ আরে ভাষা আমি কীর্তন করছু ভাই কলাকার জীবন সকাল পালে দুই ভাই ভিন গুটে কথা হেমা তুমি ই গুণ লাগি বৌদিয়া গাহক মানে তুমি সোনপুর ফালকে বাজ নাই পাবা সোনপুর এরিয়া যাব কেনাল এরিয়া যাব গাহক মানে কেনতা করে পটি করে কীর্তন করছন্তি কি গুণ লাগি তুমি ভাই মূর্ছা খাই করে ওঠো চিন্তা করো তোমার মুড়ে ঢুক টিকে অচল চালি ফটা বস্তা জাঙ্গল বিজে বস্তা বস্তা মুনি ভিতরে ভিড়ে ভিড়ে কথা কইছো মুনে মুনে কালি পিয়া মদ পিয়া গজে পিয়া আফো যাহা জানি তো তুমি তত্ত্ব হিসাবে কহ চাণক্য হিসাবে কহ মতে আর তুই তা বেবা ইটা নাই চাণক্য হিসাবে কহ কবির না দেই করে কহ বহির না দেই করে কহ তেনে যাই বাহাদুরি আছে ভাই তোমার চুপা পকাই দেবে তোমার চুপা পকাই লিস্ট রহি যাইছে কি নেই কৃষ্ণ মুরারি আইটা খিরি আমুছে হ্যাঁ কৃষ্ণ মুরারি দুষ্টদলনকারী পতিত পাবন শ্যাম কণ্ঠ পাবটা কণ্ঠ পাব মুরলীধারী পতিত পাবন শ্যাম মুরলীধারী কৃষ্ণ মুরারি পতিত পাবন শ্যাম মুরলীধারী পতিত পাবন শ্যাম মুরলীধারী আইটা খিরি শুনো তো দাদা তুই পদে কহিলি চেষ্টা মে আসলা কি আগে মানে চর্চা দেলে খাবাকে দেলে ভাল কথা কইল ডালি তরকারি খিরি দেলে বেলি হ্যাঁ কহিলি কহিলি তুমি আজ্ঞান বসিছেন হ্যাঁ খালি বগে দেবা আমি সেই ভগবানকে নাম কে ডালি ভাত খিরি করি আমি খাবাকে দে আমার এ বাবু যে পক্ষী যেতে দূর যায় তার তোমার পেড় আউছে ভাই তুমি কহেব শুনো তো হ্যাঁ এই নামকে ডালি ভাত তরকারি করি আমি কিরমি চাवला বলে তুমি কাঁদতে পারবো কথা বলা তে পারবো আগে গো হয় হো যাহার খাইব তাহার গাইব ন করিব যেবে কাম তাকে যদি আম পঞ্চায়েতে কানা কান খাইনি তুমি একশিয়া উপলক্ষে আইছ ভাই ছুয়াকে কা কল্যাণতে দেল ন দুই পেড় হেলা তেরা চিন্তা কর পতিত পাবন শ্যাম মুরলীধারী 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 দধিটা দধিব হয় মই যদি হাড়ে ঝাড়া গলি কি পেট से आना তোমার বাহাক কাহি যাইছো ভাই আরে হ্যাঁ আরে বাপা জি যেটা সে কহন তাহলে নাহি রে তেল দিও হ্যাঁ এ তুমি মহাভারতে তুমি অর্জুন রথে 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 সারথি সাজিল চক্র ধারি কৃষ্ণ পাবন শ্যাম মুরলীধারী পতিত পাবন শ্যাম মুরলীধারী পতিত পাবন শ্যাম মুরলীধারী পতিত পাবন শ্যাম মুরলীধারী হ্যাঁ আমার ভাই সুন্দর কথা কইছেন বাবু কানা
आज्ञा एको कर्म 41 कर्म बोली से भितर एक्सिया कले बोली 21 नंबर भोलाए शास्त्र देखो आज्ञा बिहारी लाल कर्मकांड रे बिहारी लाल लिखले गाना 5 नंबर संस्कार आज्ञा कर्म के कहंती संस्कार 5 नंबर संस्कार नामकरण बिहारी लाल कर्मकांड प्रमाण करंती एवं 10 अवतार भितरे कृष्णंगर नाम कहीं लगी नहीं रहला भाई इटा कहितेली भाई तुम्हें कहलो गाना कृष्णंगर परंपरा गाना आज्ञा माने सबू कथा तो आमे कलाकार हेले बोली सबू कथा नहीं जानी भाई मुई जनता जानी छे कृष्णंगर परंपरा गा चोराबार परंपरा बाड़ी धरी करी गा चोराबार परंपरा एवं कंस केउ धनु यात्रा करिथिले आज्ञा ऋतु संहार प्रमाण करे काना कवि हेले कालिदास ऋतु संहार रे कंस देव धनु करिथिले आज्ञा अजग बधन यात्रा अजग बधन यात्रा कालिदास लिखित ऋतु संहार भाई तुम दही उत्तर रही छे तुम लगे फेर रखी छे हरबर नहीं हो टॉपिक नहीं था भाई आज्ञा टॉपिक बुझी हमार कथा जिते बड़े आज्ञा उग्रसेनंगर पत्नी इंदुमती गाधी जाई छन केन छाड़ीछ सानु धर्मी जिते बड़े दुर्मिड़ा राक्षस जेते भ्रमण करी आइछे इंदुमतींगर रूप लावण्य देखि करी आज्ञा कामना जात होइछे कामना जात हिसाब उग्रसेन रूप धरी गुप्त सहवास हो जाइछे बाबू कार दुर्मिड़ा असुर एवं इंदुमतींगर गुप्त सहवास रे कंस जन्म नेइछि एवं तप करी पुर जय करिछि इटा कथा आगो शिख भाई कथा कही कहले तमे काना काना कहू जे ठाकुर गला नहीं जान जते बेले अत्याचार बढ़ी जाइछे काना हिचे धरणी माता सही नहीं बारी करे ब्रह्मांगर वाक्य जाइछे जनता भागवत गोपलीला प्रमाण कले जगन्नाथ दास हां ब्रह्मांग को कहउछन काना हे पितामह बारे घे न प्राण दी 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 सत्य व्रत दान हेला कारण 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 विषय रे माती पितामह बारे घे न प्राण दी हे पितामह बारे घे न प्राण दी हे पितामह बारे घे न प्राण दी बीड़ी खाड़ी लेछा वाला हे कंस अत्याचार बढ़े दिनु दिना पितामह कंसर अत्याचार
মুই আর সহি নাই পারে ন ইথর প্রতিকার কর প্রভু বন্ধুরু কেন কেন বসুতি মানেন নেন হটা হাসি হে পিতামহ বারে কে না প্রলতি 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 হে পিতামহ